Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasin sanglit iwan pamuji pamaha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ibn salam papangutaniw Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay nain mga kasahabatan niya. Iwan nasin tiap-tiap miyakad mapamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dagpagpaadlaw mahulit. Jari niya mga palanggungan na agama Islam. Jari na isab kita niyo naglingkod-lingkod magpangadji sin hadith sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daing kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah kan Imam An-Nawawi rahimahullah. Jari niya timubtob in paglilaytan yung sindi mabayaon aamuin jajawaban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at kala na asubog siya sin Jibril atungod sin pag-iman insambong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-iman siya na in mag-iman ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mag-iman kau pa mga malaikat niya, pa mga kakitab-kitaban sin Allah, pa mga karasulan sin Allah. Mag-iman kau haadlaw mahuli, iwan mag-iman kau hakadar, siwu dain marayaw niya, iwan sin mangit niya. Na ini na lilayta na sin lilayan haupu-haupu, in amuin unong rukun sin pag-iman, unong rukun sin pag-iman. Bangtabi adungdungan mga palanggungan haagama Islam, hawak to na asubuin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atungod sin Islam, insyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daing ha mga hinang atawakan lilay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagtawagon al-Islam siyabot niya in 5 hinang paghinangon sinanggaw takbaran. 5 hinang paghinangon sinanggaw takbaran. Karna in asyahadatan nahipaglabtig sindila. Ilabtig sindila in ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Damikyan in 5 waktu sambahayang paggangkautaan sinbaran. In pagtukbal at tawakan pagtunay sin zakat, damikyan hinangon sinbaran, tumukbal siya sindeng ha mga pangalta niya amuin hiyan ug hara kanya sin Allah. Biadahat to isab in pagpuasa ati niya baran in tumangka daing hauno-uno na makababa kalhapuasa nalabiluha na in pagnaik haji pa Baitullahil Haram puas daing sin magbaran siya huminang sin pagnaik haji tumulak madto pa Makkah al-Mukarramah na lapay na inamuin magbalanja siya sindeng ha mga pangalta niya supaya matunay niya in amuin hinang ini. Mahuli bang kita mari pa amuin pag-iman in siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang sabsin pangatayan. Bima na ding ha mga parat sayahon sin pangatayan bunalon sin pangatayan. Amo na yung pag-iman pa Allah, pa mga kamalaikatan niya, pa mga kakitab-kitaban niya, pa mga karasulan niya, paadlaw mahuli iman na sin mag-iman mamarat saya hakadar sin Allah sibu dain marayaw niya iman sin magi niya.
Lain pa nga sumurihay ni, sumud baha in ka-Islam, in al-Islam, paamuin al-iman, damikyan in al-iman, sumud baha siya pa al-Islam, bimana, in maong baha mano siya, Muslim siya, sa bukon siya mu'min, damikyan mu'min siya, serta bukon siya Muslim, bimana, atin niya, paluagon taang paluagon, in pangasubo, makadjaribaha in manusia hinangon niya sadya in pagka-Islam, in pagka-Muslim niya. Bimana magnaiksaksi siya sinwayroon tuhan mapatut pagtagipunan malengkan amurain Allah. Iman magnaiksaksi siya bunal tuod in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasul sinallah. Mahuli magsambahayang sa 5 waktu. Magtukbal siya sinamuin, magtunay sa sinsakat sin pangalta niya. Magpuasa sa bulan Ramadan, iman magnaik haji siya mang niya kakausan, mahuli rin na siya mag-iman, haamuin unumrukon si pag-iman. Damikian, biyatuloy sa binlawan niya, makadjaribaha, mag-iman na sadya siya, bimana, himutang niya na sadya, inbaran niya bilang mu'min. Tarbilangon niya na sadya, in ginhawabaran niya, reyha mga mu'min, sumagawadi niya na tarbilangon inbaran niya rin ang mga Muslim. Mag-iman na sadya siya pa Allah, pa mga kamalaikatan, pa mga kakitab-kitaban sinallah, pa mga karasulan piyara sinallah, pa adlaw mahuli, iban mag-iman na sadya siya hakadar, si hudain maraw niya iban sin mangin niya mahuli, di na siya magsambahayang 5 waktu, di na siya magpuasa bulan Ramadan, di na siya magnaik haji pa Baitullahil Haram. Makadjaribaha, inamu inasabot tayo ni asawasu atawasuway ni arahinangon inkatan karena bangta amuin kitaunin parman sinallahu subhanahu wa ta'ala hawakto in mga Arab amuin wayroon tutog hula nila. Amuin Arab, naguhula habadiya pagtawakon. Mga kato, tawhim basa, wayroon pakatutog nila ang bukula. Maglaton-laton sadya sila, yung pagtawag kanila Arab. Inhambuok din kanila yung pagtawag Arabi. Hawak to sila na mong aman na, long sinallahu ta'ala kanila, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Parman sinallahu ta'ala kanila, pamong sadya kamo nagmuslim na kami karna wala pasimud in pag-iman halom sin pangatayan niyo. Parman sinallah halom sin Suratul Hujurat, Suratul Al-Hujurat. Biadi inta biya mga kapaghambuokon in mga kadalil-dalilan ini. At iniya biadi inta biya mga pahamon marayaw in amuin masala ini bang in mu'min makadjari kain siya mu'min sadya bukon siya Muslim damikian makadjari baha in siya Muslim sadya bukon siya mu'min. Narihay ni mga palanggungan haagama Islam, in muna in ka-Islam di siya sampurna malengkan subayra siya kaabayan sin kaiman. In al-Islam di siya masampurna malengkan subay in al-Islam. Subay on al-iman. Karena in dua ini bang tapahamon marayaw in makna nila karwa iban sin kahimut-mutan nila karwa.
sarta bang nasabbot in hambuok day kanila wala nasabbot in hambuok in al-Islam amuna in al-iman. In al-iman amuna in al-Islam. Bima'na in manusia bang siya muslim mukmin na yan siya. Damikian bang siya mukmin na marat saya na siya muslim yan siya. Karena indua kaptangan ini, indua kalimat ini amunain al-Islam iban sin al-iman. Laung sinamuin mga ulama, indua kaptangan ini idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Bang sila nasabbut karuah, bang sila nasabbut karuah, bima'na in al-Islam magmakna siya hamanga hinang sin ang daw takbaran amuin nakatatampal. Biyan na sin pagsambahayang 5 waktu. Pag tunay sin zakat, pag naik haji pa Baitullahil Haram. Adapun in al-iman, siya nalong niya in amuin hinang wala ti matampal. Bima'na hinang halong sin daghal. Di siya kakitaan sin 2 mata. Biyan na sin pag-iman. O iron san makakita sin pag-iman. Pag-iman pa Allah. Bima'na al-a'malul batinah. Inal Islam bang sila nasabbot karwa, nag-akad karwa, hambuk dalil, hambuk ayat atau kan hambuk hadis. In ma'ana sin al-Islam amuna in al-a'mal al-zahirah. Adapun na tungod sin pag-iman siya nalam niya in al-a'mal al-batinah. Adapun bang nasabbot in hambuk dahil kanila karwa, wala nasabbot in hambuk, magmaana in hambuok pahambuok biada sin makna sin hambuok. Bimana bang nasabbot in al-Islam sumod na rin din pag-iman. Bang nasabbot in al-iman wala nasabbot in al-Islam sumod na rin di pag-iman in pagka-Islam. Hati niya in Muslim di masampurna in pagka-Muslim niya malaikan subay siya mukmin. Damikian in mukmin in beriman, in manusia na mamarat saya, di masampurna in pag-iman niya, in pamarat saya niya, malaingkan subay niya ra, hinangon in 5 rukun sinamuin al-Islam. Pasawahun tapa. In manusia nag-iman na siya pa Allah, pa mga malaikat, pa mga kagitaban sin Allah, iban sin mga karasulan niya, nag-iman na siya adlaw mauli. Sarta piarot saya niya in qadar sin Allah sibuk da in marayaw na iban sin mangi niya. Suway ra siya sumambahayang 5 waktu. Bang siya ang pangalta, suway ra siya magtunay sin zakat sin pangalta niya. Bang miabot panisab. Bang dimatong in bulan Ramadan, suway ra siya magpuha sa bulan Ramadan. Sarta bang siya makakaus labi-labihan in pangalta niya. Sarta kakausan sin pamaranan niya bang dumatong in paghahaji in sumayra siya magnaik haji pa Baitullahil Haram. Biat turay sa binlawan niya. Hati niya hakahaupuan in Muslim mu'min siya. In mu'min Muslim siya. Adapun hatungod sin Allah atungod sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin imian in Allah Ta'ala walamma yadkhulil imanu fi qulubikum bima'na bukun pajukup in iman hapangatayan liu sayat to narito impunan sin pag-iman sa wala dito na jukup in pag-iman bukun jukup in pag-iman in yapihan day di amuin napi sin kajukup niyapihan in kajukup, bukon niyapihan in kaon sin pag-iman. Karena banglaw mo niyapihan in kaon, narima na bukon mu'min. Biya sinuno, biya sin hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
In maana sin hadith, bang tabiya, ini maanahan literal, wala nag-iman in hambok dahin kaniyo, sahingga lasahon niya intay manghud niya Muslim, biya sin paglasa niya pabaran niya. Hati niya, aun kabayaan niya, pabaran niya, suway biya dahat to isang patay manghud niya Muslim. Bang takitaon, niya pihanday diin pag-iman. Sa laong sin mga ulama, in napiray di nafyul kamal. Niya pihan in kasampurna sin pag-iman. Bukon niya pihan in kaon sin pag-iman. Sabab bang niya pihan in kaon sin pag-iman, nabang kawala na lima sa patay manghud mo, bukon na kaw mu'min. Nabang kaw bukon na mu'min, hambok dasan, kafir na. Nawala nagbayta biatin mga ulama, sarta bukon biahat in maksud si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena in maksud hadith ini, niya pihan in kajukup iwan sin kasampurna sin pag-iman, bimakna, bangkaw wala lima sa patay manghud mo Muslim, biya sin paglasa mo hakin hawabaran mo, in pag-iman mo bukon pa siya jukup, bukon pa siya sampurna. Sa aunda pag-iman mo, yaunda rin doon in pag-iman, in pamarat saya pa Allah, sa amurakuman bukon siya jukup. Kuno siya majukup, suway mo lasahon intay manghud mo, biya lisin paglasa mo paginhawabaran mo. Hati niya, makawa na rin di hakahupuan, dua parakala. Dahil mga akidasin kita niyo, ahlus sunnah wal jamaah. Ikaisa, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ay bimakna in pag-iman, magsung, imansin maghilang. Magtaas, magbaba. Kuno siya tumaas, kuno siya maba. Kuno siya kumusog, kuno siya lumamma. Laong sin mga ulama, amo na akidatan niyo, akidasin ahlus sunnah wal jamaah, in pag-iman, kumusog siya labay rin hapagtaat. Bimakna bangkaw nagsambahayang, piyataod mo yung pagsambahayang mo, piyataod mo yung pagzikir mo, piyataod mo yung pagbasa mo Quran, sumungin pag-iman mo pataas. Wayang kuso bil maksiyah, sarta in pag-iman yan, karagdagan siya sabab sin pagmaksiyat. Bimakna, bangin mano siya nagmaksiyat, nagputing, naglimot, nanakaw, namuhinga sa tay manghud niya Muslim, in pag-iman niya maba, na magtaas baba. Bukon biyasin akidasin mga khawarij, lain akidasin mga khawarij, bangkaw na kahinang maksiyat, bukon siya maba, mapapasya katan, tibuok malawa magtuy katan, hamanga sila mga khawarij. Iban na sin mga Mu'tazila, hakanila, bangkaw na kahinang sa jamaksiyat, bukon na kaw Muslim, bukon na kaw mu'min, makadjari na kaw bunuon. Kafir na hapangatod nila. Hapangatod sin khawarij. Hapangatod isab sin mga Mu'tazila, bukon kaw kafir, bukon isab kaw mu'min. Dito kaulong niya ha al-manzila bainal manzilatain. At yan niya hautan. Amura ko man ha adlaw kiyamat, nagsiwo sila iban sin mga khawarij. Bimakna, in tao magmamaksiyat, kakkal halom sina pinarka jahannam. Ada pun in ahlus sunnah wa jamaah, inakidasin kita, intay manghud na Muslim, bisan pa nakahinang maksiyat, masira siya Muslim. Masira siya mu'min, amura kuman, himinain pag-iman niya, asawab sin pagmaksiyat niya. Asawab sin pagmaksiyat niya. Sarta di ta siya makadjari hukumun, in siya taw narkasawkat siya nakahinang maksiyat. Misan pa siya nakapagsina, misan pa siya nakapamuno, at tatkala in siya mu'min, na mamarat saya siya, sarta nagsasambahayang sa 5 waktu,
nagnanaig siya sinway ruon Tuhan mapatut pagtagiponan maling kanamurain Allah iban sinwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di mo siya makadjari hukumun kafir di mo siya makadjari hukumun insya kakal halaw sinapinar ka jahannam. Amo yan inakidasin kita ahlus sunnah wal jamaah. Ikaruha rin nga mga tumpukan amuin nalaw aparakala ini sini in al-iman yazidu wa yanqus. Amo na mga murji'ah. Karena in mga murji'ah in aqida sin sila in pagmaksiat di siya hikauno di siya hikamula pag-iman. Bimakna in tao magmamaksiat bisan pa siya nagkansang nagmaksiat masira jukup-jukupan in pag-iman niya. Bimakna hapamandang sin sila in pag-iman ni Abu Bakar As-Siddiq iban pag-iman sin magiinom alak si Buddha. Sabab haakida hamuin haitikad sin sila in magmamaksiat di yatuhi kahilang sin pag-iman niya. Masira jukupin pag-iman niya. Nadapon hakato nabukon bihato. In tao bang siya nagmaksiat bisan pabiya diinin kusog sin pag-iman niya sin limabay bang siya nagmaksiat na kahilangan nin pag-iman niya. Na makadjari niya rin sa pataas magbalik bang siya nagtaat nagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piya kusog piya taod niya in pagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaro rin nga mga akida sin kita makawa ta rin nga aming pangadjian ini. Sin al-a'mal tadkhulu fi al-iman. In ammal sumud siya pagbahasahon pag-iman. Di maana in ammal ta maitong siya pag-iman. Bukon sadya in pagbahasahon pag-iman amuin kya hagad sarta piarat saya sin laum sin bigi jantong ta. Dahil ha mga pag-iman inamuin hinang ta ini. In pagsambahayang ta, in pagpuasa ta, in pagnaik haji pa Baitullahil Haram, in pagnapakatasin altatain ini maitong siyaray ha mga pag-iman. Karena inakida sin ahlus sunnah wal jamaah in al-iman law niya al-iman huwa at-tasdiq bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih. In pagbahasahon pag-iman siya nalong niya in amuin biyunnal sin pangatayan mo iban sin liabtik sin dila mo iban na sin piaragbos yang gautaan sin ginhawabaran mo. Kita bakaw sinamo in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala unin parman niya wala yudhi'u imanakum di niya lawaon di niya usibaan atawakan di niya lawaon in pag-iman niyo law sin mga ulama in maksud sin al-iman din di amo na in as-salah amo na in pagsamahayang bimana in pagsamahayang din ha pag-iman in pag naik haji din ha pag-iman in pagzakat din ha pag-iman. Karena dia nasin ang kita kaina bang in al-amal giwa tasya din ha mo in pag-iman na nakapag-itikad na kita sin akida sin mga sila mga murji'ah. Karena ha mga sila mga murji'ah in hinang bukon siya rin ha pag-iman. Misan panagkansang in manos siya naghinang sin maksiat. Sarta nagkansang day sab nagtinggal sin kawajiban kaniya. At akala in pangatayan niya nangangahagad da masihakaon sin Allah masira sa mukmin hapamandang sin sila. Bimana bang tawya kita-kitaon atawa bang tapahamunin akida nila Ifiraun mu'min
bangta timbangon haakida nila hapang hindusin sila. Karena hi Fir'aun nangahakad siya sinaunin Allah Ta'ala. Hi Fir'aun nangangahakad siya sinaunin Allah Ta'ala. Unin parman sin Allah Ta'ala, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Nangihimuting sila Nabi Musa alaihissalam ni Firaun. Iban na sin mga pangaway niya. Himuting nila in Musa alaihissalam, in panawag-tawag sin Musa alaihissalam, sin sumay mag-ibadat hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hihimuting nila sa parman sin Allah ta'ala, wastayqanatha anfusuhum. Biumunal dayat to sin ginhawabaran nila. Biumugto nila rahalon sin bigi jantong nila sin aun in Allah sa tiuod sin dila nila himuting nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya Allah ta'ala na may takato sinin Fir'aun na nangahakad Tuhan Rabbul Alamin. Sari diin Fir'aun mu'min. Haakida sin mga sila mga murji'ah. Gaman hi iblis mu'min. Bang tatimbangon. Haakida sin mga murji'ah. Hi iblis mu'min siya haakida sin mga murji'ah. Karena hi iblis kaingatan niya sin aunin Allah. Intanda niya, intawag niya pa Allah Ta'ala Tuhanku. Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. O Tuhanku, lom sin iblis. Hawak to diyoy na siya sin Allah Ta'ala ring halom sin sulga. Karna wala siya simujud. Haapo tani wa Adam alayhi salam. Unin piya ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ngayo siya tanggo. Piya ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In subay na rumatong inadlaw kiyamat. Ampa siya patayon sin Allah. Long niya Allah ta'ala. Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. O Tuhan ko, patanggo ako, sumay na adlaw kiyamat, tampa ako pataya. Sorry, di iniblis mu'min, nabukon. Ayaw kita mamung, ayaw mamung in manusya, mamarahinain na ngahagad siya, sinaunin Allah Ta'ala. Misan siya rin na magsambahayang mag-ibadat. Uniyan day nga mga kaibanan, day nga mga inibang sa taniyo, nari na magsambahayang. In mahal ka laong niya, nangangahakad na ba kita sinaw ng Allah on Tuhan? Sa talong niya mahakad na nagpipiil pa lang ay kita marayaw. Bubiyad to saan. Mahal ka laong niya, na maraw yung piil pa lang ay ita, bisan kita rin na magsambahayang. Tarisan lang niya masiguro. Misan lang niya kanyo magsasambahayang na makajari pasan lang niya kami makasud lang niya sulka. Asari di putingin na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagputingin Allah Ta'ala lang sing Quran niya. Sinaon dati di magi-ibadat makasud pa lang sin sulka. Nari. Sumasa na kaniya in bunnal putingin na in Allah Ta'ala atawa bunnalin Allah Ta'ala putingin kaniya. Nawayron buli rapat bunnalin na Allah Ta'ala putingin kaniya. Di ta makajari himutingon in Allah Ta'ala. Bangkaw, nagtinggal sin pagibadat, wala mutiyo na inkapatut sin Allah, misan pamarayaw in piil palangay Muhammad siya, mangida kaw kasugdahan na pangatod sin Allah. Mayta, na di kaw nun sinakal, maraw na kaw hakatan sin pipanjari sin Allah, hakatan pipanjari sin Allah Ta'ala, sa hanag papanjari mangi kaw. May ta ka bukon mangi. Diya ako sin Allah Ta'ala magsambahayang, di ko magsambahayang. Upama kun mga maas, amin ina balang ta, tawa ama, diya akin anak papawihon mo sa japawa yaon, lamay atawa uno-uno na, di mabaya, mami. Atin niya matukasin u. Nain Allah Ta'ala, biyuhi kita. Bukon mamarahim biyuhi kita. Dihilan kita pangatud. Dihilan kita pangdungog. Rijikian kita. Rijikian kita simpanamungta. Dihilan pa kita pag-usaha. Mahuli wala kita nagsarang sukol kaniya. Marawin pangadatan ta. Aun baha anak. Marayaw na siya pakatantao. Mangi siya paamundo ang mawaas niya.
Maitong siya marayaw kasuddahan. Mangiingkiaunan niya kanina kanama niya sa bang patawkatan marayaw siya. Sa tungod kanina iban kanama niya mangi siya maraw baha siya kasuddahan. Biya diin napahadarat sin Allah. Marayaw na kapakatan tao. Bang kau lumabay na uyong katawan na kau, maasip kau. Di kau magpuputing kapangandulan kau. Sa hatungod pag-aagama, wala kau nag-aagama. Marayaw kau hapangatod sin Allah, mangida kau hapangatod sin Allah. Misan mo pa piyagbalanja ingkatan si pangalta mo. At kala, di kau mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau magsasambahayang 5 waktu, mangi kasugdahan da kau hapangatod sin Allah. Misan pa kau maraw kasuddahan na pangatod sin tawkatan. Nabukon dayatin mahal ka. Sabab misan pa maraw kau kasuddahan na pangatod sin katan, dumatong haadlaw mahuli. Misan magpunay katan sin mano siya, pasurong kau sulga, di nila kau mapasud sulga. Malayng kan bang Allah Ta'ala nagpasud kayo sulga. Bang bukunda Allah Ta'ala, wayroon makapasud kato palawon sin sulga, sarta wayroon makahawon kato dahil halawon sin pinarka jahannam. Amuyat to in mas'alah tungod sin al-Islam iban sin al-Iman. Mahuli, ito itain paglilay sin hadith. Long sin Jibril alayhi salam sadaqatah bunal kaulong niya. Ang panyasiyog pataning kaptangan niya, fa akhbirni anil ihsan. Baytay sa bakulong niya tungod sin al-ihsan. Sambung kanya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Siya nalong niya in mag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyasin sa kaula-ula, biyasin sa pantun kikita mo siya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bangsaw pama di mo kakausan, pasandungon biyasin sa pantun kikita mo in Allah. Bukun mo isabi imagine in Allah. Sabi sa pantun yaun haunahan mo in Allah. Pasandungon mo in kalagguan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat mo. Bang muri kakausan fa in lam takun tara fa innahu yarak. Na ingat kau bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, kikita niya kau. Kikita kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panagnaan niya ini mga palanggungan haagama Islam mo na in pasamdungon mo sin sa pantun kikita mo in Allah, amo ini pagtawakon lang niya makamul ikhlas. Makam sina mo in ikhlas. Ikhlas kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadiin, siya na lang niya in huminang inipon sin pag-ibadat, sarta pasandungon niya sin inallahu, sin amuin, biya sa pantun kikita niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, kaya sasaksian siya sin Allah. Kikita siya sin Allah. Yaun masuok ka niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Masuok ka niya in Allahu subhanahu wa ta'ala. Masuok ka niya in panghati sin Allah. Naray nga sabab yan, bang piasandong sinipon inamuin panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya mukhlis fa Allah subhanahu wa ta'ala. In siya mukhlis, tulus ikhlas siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat kaniya. Nabangsaw pa mari niya kakausan na pasamdungon niya in pagtawagon lang niya maqamul musyahada. Maqam al-musyahada. Bima'na nabiyasin sa pantun kikita niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na magsahayain pangatayan niya hasabab sin pagpasandong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsahayain pangatayan niya hasawab sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namo na ini pagbahasahon al-ihsan, amo na ini in pagbahasahon al-ihsan, amo in tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kakitaan nila in Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli. Unin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin kitab niya mahamulya, lilladina ahsanul husna wa ziyada.
tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nag-ihsan, nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, tungbasan sila sin sulga, wa ziyadah, iwan na sin ganap, unin ganap ini, amunain kakitaan nila in pamayhuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan nila in pamayhuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tungbas sin hinang nila rin di hadunya. Karena rin di hadunya nag-ibadat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sa pantun kikita nila in Allah. Mahuli piyara yaw nila tuod in pag-ibadat nila pa Allah. Mahuli haadlaw kiyamat. Tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakita kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Magdapa-dapa sila. Sarta kana naman nila in lanabsin amuin umatud hapamayhuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan sin dua mata nila. Murah-murahan rejikian kita nyo sin Allah ta'ala in kakitaan tanyo in pamayhuan niya haadlaw mahuli halom si sulga. Mahuli sugpat sin hadith na nga subuin Jibril alayhi salam papanghutan nyo Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, fa akhbirni anis sa'ah. Baytay kuno ako isablaw nga hatungod sin adlaw kiyamat. Bimakna na nga subo siya hatungod sin bangko no dumatong inadlaw kiyamat. Insambong kaniya si Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bimakna in naasubo bukon nakalabi in ingat hanang asubo. Bimakna sibu din panghati tahatungod sin adlaw kiyamat di takaingatan bangko no siya dumatong. Di takaingatan bangko no siya dumatong, bimakna amurain makaingat kaniya, amurain Allahu subhanahu wa ta'ala. Wayroon makaingat siulakan dahil ha mga pipanjari sin Allah bangko no dumatong inadlaw kiyamat. Ari nga sawab yan, siyo manusia in mga kusiya sin kaingatan niya bangko no dumatong inadlaw kiyamat in manusia yan nagkufur murtad dahil haagama Islam. Karena biya niya rahimuting in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban himuting niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Karena farman sin Allah, inna Allah indahu ilmus sa'ah. Bunal to din Allah, yato hadarat niya in panghati, hatungod sin bangko no dumatong inadlaw kiyamat. Na mahuli bang nangakuin manusia, sin kaingatan niya bangko no dumatong inadlaw kiyamat, biya niya rahimuting in Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli na nga subuin Jibril alayhi salam, fa akhbirni an amaratiha. Baytay kuno ako isablaw niya sin amuin alamat pangilahan sin masuok na rumatong inamuin adlaw kiyamat. Insambong kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam duay taon hikaisa antalidal amatu rabbataha in hipag-anak na sin ipon babae in amuin tag-ipon niya. Biadi niyat to. Long sin mga ulama in maana niya bimana hikaisa tumaud na in amuin pag ukab sin mga kahula-hulaan sin mga bukon Muslim. Bimana mataud in masakup hula sin mga Muslim dahil mga hula sin mga kuffar. Na atatkala na ukab sin mga Muslim in hula sin mga kuffar. In kababaihan sin mga kuffar, maitong dayng mga ipon. Maitong dayng mga banya sin mga sila mga Muslim. Nawang nahinang banya sin hambuok Muslim in hambuok babai. Tunggal isa-isa niya ra intagda po hababaiyaon amuin nahinang niya banya ka. Makadjari niya suukon. Hahukuman sinagama Islam, makadjari niya suukon in amuin ipon niya babaiyaon. Nabang naburus, bang naburus, in anak,
Inanak nila Karuwa, itong siya Mahardika. Di maana bukon siya ipon. Mahardika siya. Na Mahardika. Sari dihi ina niya ipon, inbaran niya, yati niya inanak. Mahardika. Hati niya ipon niya hiina niya. Namin yung panagnaan maana. Inhi Karuwa niya, magmaana siya long sin mga ulama. Tumaud na in pagsulang sin anak pamaas, sampay hinangon na sin anak in maas niya biya sa pantun ipon niya. Bimana, bang in karya sali in magdaraak, in magdaak, maas, daakon niya in anak niya, bang masumuok na inadlaw kiyamat, anak na in dumaak pamaas. Nabiya na sin kikita, sinamo in duwa matatanyo biyaon, anak na in amuin magbaya-baya hamaas niya. Anak na in papaagaron niya in maas niya hatudlo niya. Bangunin kabayaan niya suway agaron si maas niya. Namun ang kikita tanyo, jima jato bihayaon. Alamat na ini sinadlaw kiyamat. Inhi karwa alamat siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إن kakitaan mo na lang niya in mga sila al-hufat, wayroon sinilas, al-urat, wayroon tamungon, al-ala, in maksud sin al-ala, al-fuqara, mga miskin, yatatawaluna fil bunyan, dumatong inadlaw kiyamat, maglumba-lumba na sila, magpataasan sinamuin mga biyangunan nila. Bimana, magpataas, magpuntis na magpataasan sin mga building. Amo nang kikita sin mga matatanyo biyayaon. Sin pila tahon limabay, in hula Arab, hula miskin. In United Arab Emirates, bakas sila miskin. Bang takitaon inamuin mga video iban sin mga patta sin United Arab Emirates hanggatos tahon limabay yaon desert. Wayroon day ha mga biyangunan inamuin mataas siya. Nabiyayaon in mga building amuin nagtataas tiyaasi, naglulumba-lumbai. Amuin makaabot sila matto pa amuin gabon. Nakabakan mo, in kamataoran kanya hula Arab. In pinakamataas building bihayaon mo na in Burj Khalifa. Nasarta yung din doon, piapatindog hajidda inamuin. Amuin lumiwa sa ring amuin taas niya. Na ini dahil ha mga alamat na sin kiyamat. Dahil ha mga alamat na sin kiyamat. Antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yatatawaluna fil bunyan. Thumman talaqa mahuli in Jibril minig na siya. Falabithtu maliyan. Nayasuhusin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Umar. Kaingatan mo kalong niya Umar bangisin na nga suhu. Insambong sin Umar, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu Ta'ala iman sin Rasul niya ilawi makaingat. Laum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Di matong siya, hasupaya kamu hinduan sin pag-agaman niyo. Di makna, jari hahambuok Muslim. Jari hahambuok Muslim, in mga suko siya hatungod sin pag-agama, misan pa in kiaunan niya, kaingatan niya, bang in maksud niya, hasupaya in kaibanan na karurumog, amo hindi nila kaingatan in parakala, piyang asubo niya yaon, hasupaya karungukan nila in jajawawan sin guru. Makadjari ato. Makadjari. In mga subo kita ha guru, misan kaingatan ta, in jajawawan sin pangasubo yaon, atatkala in maksud ta nga suha guru hasupaya karungukan sin mga sila nagdurungog in jajawaban sin guru hasupaya sila magkakawa pangadjian kaingatan nila in pag-agama nila wayroon dayat to salla niya
Amo yato in hadith karwa daing haamuin al-arbaun an-nawawiyah. Inshallah kawon tabiyayaon hadith haupo daing hadith kato. Hadith kato amunain hadith daing kan Abdullah ibn Umar. Anak hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Hadis din kan Abdullah ibn Umar, hi Abdullah anak hi Umar radhiyallahu anhuma namung siya diungog kulong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam namung unin pamung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabangun ni inaagama Islam halima rukun. Unin lima rukun ini. Sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Magnaik saksi kau sinway roon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malengkan amarain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iban bunal tuud in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun sinallah iban rasul sinallah. Wa iqamis salah. Iban magpatindog kau sin sambahayang 5 waktu. Wa itaiz zakah. Iban nasin tumunay kau sin pagzakat. Wa hajjil bait. Iban nasin magnaik haji kau pa baitullahil haram. Wa shaumi ramadan. Iban nasin magpuasa kau ha bulan Ramadan. In hadith ini riwayat hi Imam Bukhari wan sin Imam Muslim. In pangasubo, may siyabot hi Imam Nawawi in hadith ini. Bukun kasya sabot na sinamo in hadith 5 bayaon. Awak to ya subo sin Jibril in Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod sin ka Islam. Mahuli siyam ini jawaban sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinan in al-Islam lam ya al-Islam huwa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih sampai pagkahinapusan. May tasiyabot pa in hadith ini. In jawab niya mga palanggungan ha agama Islam karena hadith 5 bayat to bimana hadith hikarwa wala na patarrang atawakan wala siyabot dito sin in 5 ini rukun siya sin agama Islam. Bukon biya sina hadith ini siyabot diha ini, sinin 5 ini, nabangun in agama Islam halima ini. Bimana in 5 ini, dahil di hadith ini, amu ini in rukun sin agama Islam. Amu ini in papangan sin agama Islam. Amu ini in hag mahubot sin agama Islam. Sari di bang amu ini in hag sin agama Islam, bang nalubuin hag ini, maluburi sabin ka Islam. Bang naawnin hagini naaw day sabin hagam in inamuin pagka Muslim sinambok manusia. Narihay ni dihay ni makawa ta in mas'ala in pangasubo magkufur baha in manusia apabila aun tinggalan niya hambuok deng ha mga rukun sinagama Islam. So pamain tauri siya magsasambayang sa nagnanaik saksi siya sin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sari siya magsasambayang. Wayroon suy-suyon kanya bang ipagbisaran sambayang. Wayroon kaya suy-suy sin nakasambahayang 5 wakto. Halong sin 2025. Halong sin 2026. Why? May itong baha siya Muslim atawari. Nahambo punta in 5 rukun sin agama Islam. Hatungod sin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bang niya tinggalan in ini ijma in mga ulama, maupakat in mga ulama. Mabaktal in pagka-Muslim niya. Mabaktal in Islam din doon kaniya. Bimakna di siya maitong Muslim. Bang niya tinggalan in asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atawakan bang nabaktal in asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bang nabaktal murtad siya ng agama Islam. Maitong siya kafir bimakna kakal siya halawon sin apinar ka jahannam.
Namarisab kita pa iqamatus salah. Pagpatindog sinsambahayang 5 waktu. Manusia, di siya magsasambahayang 5 waktu di tuod. Misan in Jumaat di, wayroon suy-suyon, halawon sinhang katahon, in nakasambahayang siya, misan nakaminsan, sinsambahayang 5 waktu. In makusog papanaw sin mga ulama, in manusia, habiahay in kakahinang niya, bima na titinggalan niya in sambahayang 5 waktu, in siya kafir, murtad deng haagama Islam, bang siya miyatay hakahalan niya ini, kakal siya maghula, halaw sina pinarka jahannam, doom adlaw siya sisiksa, singkayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadits si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hi Imam Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufur tarkus salah. Inha antara sin manusia, iban sin pagkufur, iban sin pagsyirik, amo na yung pagtinggal sa bahayang. Bimakna, bang in manusia, bang in usog yan, nagtinggal na sa sin sambahayang, nagkufur na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha faqad kafar. Siyo-siyo intinggalan niya in sambahayang 5 waktu, bunal tuod nagkufur na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longhi Umar, la hadza fil islami liman tarakas salah. Wayroon parsukuan haagama Islam in magtitinggal sambahayang. Pag siya magtitinggal sambahayang, way kapatut niya mamungin siya Muslim. Siya nagbayta kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Langhi Abdullah ibn Shaqiq, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali shay'an tarkuhu kufrun ghairus salah. Ingkiaunan lang niya sin mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon day hapangatod nila, wayroon kikita nila, day ha mga amal, bang siya kaya tinggalan in makapagkufur in manusia, puas day sin sambahayang. Di makna, in sambahayang, bang siya kaya tinggalan, magkufur in manusia. Amoy ni in amal, bang kaya tinggalan sin manusia, in magkufur, in makapagkufur siya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagbayta, hi Abdullah ibn Shaqiq, qala, Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, tarkus salati kufrun la yukhtalafu fihi. Impagtinggal sin sambahayang kufur siya. Pagkufur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon yan pag-ikhtilafan sin mga ulama. Nadapon hatungod sin az-zakat, iban na sin pagpuasa bulan Ramadan, iban na sin pagnaik haji pa Baitullahil Haram, intiminggal kaniya, di dahi kapag kufur pa Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan bang in pagtinggal niya, hakarna himuting niya in kawajib sin mga ini. Bimakna, hangkan siya wala na mo sa bulan Ramadan, laong niya iniyan, bukon dabayan, di dabayan kalagihan, bukon dasan laong niya wajib. Na manusia yan, nagkufur da siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya nag-night haji. Laong niya, bukong dawa wajib in subay harap matupamak. Kamamarahin na inamuhin matupamabunggaw. At mamarahin na hindi taas bud tumantangis. Bisan bukong nakamak ka. In manusia yan, nagkufur da siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa banghangkan niya tinggalan, karna liso niya, long niya, maliso ba ko kumayog? Ang kanako lang niya rin mamuasa. Atawa, maliso ako lang niya matupamakka. Ang kanako lang niya ini, di mabaya magnaik haji. Na long sin mga kaibanan ulama, di da siya makapagkufur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Harapon, sambahayang, misan pa inang dahi kaniya liso. Atatkala, wala siya tuod nagsambahayang, misan na kaminsan,
in manusya iyan kafir hapangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya nawapat siya biaksin kawapat hi Abu Lahab, biaksin kawapat hi Abu Jahal, biaksin kawapat hi Fir'aun, biaksin kawapat sin mga Nasrani wan Yahudi, bimakna kakal siya halon sina pinarka jahannam. Di siya makadjari sambahayangon, di siya makadjari hikubul-hakubul sin mga Muslim, sabab bukon siya Muslim. Bukon siya Muslim. Misan pa siya bangsa tausug. Misan pa siya nanananyawut sinamuin la ilaha illallah. At tatkala rin sa magsasambahayang 5 waktu, bukon siya Muslim. Tari nga sabab yan, suway kita nyo magmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magmabuwa kita nyo hawaran taniyo. Iwan lapayon taniyo na inanak asawa taniyo. Iwan hisin-hisiuso na yung kalalasahan taniyo. Inda akong taniyo sila magsambahayang 5 waktu. Daakon tanyo sila magsambahayang 5 waktu. Sabuton tanyo kanila in mga kadalil-dalilan may wajib in magsambahayang 5 waktu. Sarta bukaon tanyo sila sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna bang sila yabutan kamatay, misan pa siya siyang bahayang sinamuin hang kamilyon manusia. Misan pa siya siyang bahayang gatus rakaat. Di na yan magmumpaat kaniya. Di na magmumpaat kaniya. Ang kandalong sin mga ulama, sallu qabla an yusalla alay, salli qabla an yusalla alay. Sambahayang tao, hari pa ko sambahayang. Sambahayang tao, hari pa ko sambahayangon, mura-murahan, mumpat kato taniyo, mga pangadjian na sabot taniyo harum yan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, sugpatan taniyo mayan, amuin dum isnin, susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.